श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप दोनों। होप सो गाइस आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो का टाइटल है एक जिंदगी बदल देने वाला वाक्य। तो देखते हैं इस वाक्य में क्या बताया। लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट है कोई, तो सुनते हैं ध्यान से। आई थिंक कोई ना कोई करिश्मा होगा इसमें, या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो हमको सबक सिखाएगी कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या कुछ होगा। तो देखते हैं कि क्या है, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और व्लॉग वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। व्लॉग देखो, हमारे बहुत कमाल कमाल के व्लॉग्स आ रहे हैं, तो जरूर चेक करना एक बार, फिर बताना हमें। सो बाकी वीडियोस अपने सजेस्ट करते हैं, जैसे आप वीडियो चाहते हैं ना वो सजेस्ट करते रहे, हमें बताते रहे। सो बाकी इसको प्ले करते हैं। हमारे पुराने मेंबर्स तो बखूबी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हमारी कोशिश होती है कि उन मौज़ूआत का इंतखाब करें जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी से नहीं बल्कि आफ्टर लाइफ से है, यानी हयात बादज़ ममात से। ये दास्तान है कुछ ऐसे बदकिस्मत बदनसीब लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी करके और नाफरमानी करके गुजारी, और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए और उन्हें ज़मीन के सुपुर्द किया गया तो उसी वक्त वो अल्लाह के गैज़ो गज़ब का शिकार हो गए। दोस्तों, इससे कबल कि ये ज़िंदगी बदल डालने वाले वाक़यात की तफसील आप तक पहुँचाई जाए, नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहें। नाज़रीन, हम सब ने जो पहला वाक़या आपके गोशगुजार करना है वो हज़रत इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हज़रत अमर बिन दिनार से नकल किया है। कहते हैं कि मदीना के लोगों में से एक शख्स की बहन बीमार हुई तो वो अपनी बहन की अयादत और तीमारदारी करता रहा हत्ता कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद उसने अपनी बहन को दफनाया, और जब वो अपनी बहन की मैयत को कब्र में उतारने के लिए उतरा तो उसके पास जेब में दिनारों की एक थैली थी, वो कब्र में गिर गई। हजरत अमर बिन दिनार कहते हैं कि उस शख्स ने मदीने के उलमा से पूछा कि क्या उसे कब्र कुशाई करनी चाहिए या नहीं। उलमा ने उसे जवाब दिया कि वैसे तो इस्लाम में मैयत की बेहुरमती और बेपर्दगी की इजाज़त नहीं है, लेकिन बवक्ते मजबूरी अशद ज़रूरत के तहत कब्र कुशाई की जा सकती है। चुनाचे लोगों के ताउन से उस शख्स ने अपनी बहन की कब्र खोली तो उसने एक अजीब मंजर देखा कि उसकी बहन की कब्र में आग दहक रही थी। वहाँ मौजूद लोगों ने इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए उस कब्र को दोबारा पाट दिया। उसके बाद वो शख्स अपने घर अपनी माँ के पास लौटा और पूछा कि मेरी बहन का दुनिया में अमल कैसा था। माँ ने कहा कि जब वो मर चुकी है तो अब उसके अमल का पूछकर क्या करोगे। मगर जब उस शख्स ने इसरार किया तो उसकी माँ ने बताया कि तेरी बहन एक तो नमाज को ताखीर करके पढ़ती थी, यानी जब अजान हो जाती तो वो सुस्ती के मारे बैठी रहती हत्ता के अगली नमाज का वक्त हो जाता, उसके बाद वो उठती और नमाज अदा करती। उस शख्स ने जवाब दिया कि चाहे वो नमाज ताखीर से पढ़ती थी, ये एक ऐब ज़रूर था, मगर वो अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करती थी, तो अल्लाह तो बेहद गफूर और रहीम है। मुझे उसके बारे में कुछ और भी बताओ ताकि मैं ये जान सकूं कि अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब का वो क्यों शिकार हुई। इस पर उसकी माँ ने जवाब दिया कि तेरी बहन में एक खराबी और भी थी। वो ऐब ये था कि जब पड़ोसी सो जाते, यानी सोने के लिए दरवाजे बंद कर देते, तो ये जाकर उनके दरवाजे पर कान लगा लेती और उनका तजस्सुस करती और उनकी पोशीदा बातें मालूम करने की कोशिश करती थी। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि हाँ, इसी एक बात ने उसे हलाक कर डाला। उसने दूसरों की मख्फी बातों की खोज की, दूसरों का पर्दा खराब किया, तो अल्लाह ताला ने उसका पर्दा भी ना रखा। वो जब गैज़ो गज़ब का शिकार हुई तो अल्लाह ताला ने इस बात को यकीनी बना डाला कि दुनिया भी उसका अंजाम देखे। दोस्तों, इसी तरह का अज़ाब कब्र का जो दूसरा वाक़या हमने आपके गोशगुजार करना है वो हज़रत अली बिन मदीनी, जो एक जलीलुल कदर मुहद्दिस और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं, उन्होंने बयान किया। हज़रत अली बिन मदीनी को इल्म हदीस में इमाम माना जाता है। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हाफिज़ कुरान था। मेरा ये मामूल था कि मैं रोज़ाना वालिद साहिब की कब्र पर जाता और तिलावत कुरान करीम करके उन्हें इसाले सवाब करता। एक मरतबा रमज़ान शरीफ का महीना था। सहरी खाकर फजर की नमाज से फारिग होने के बाद हस्बे मामूल मैं फजर के बाद वालिद साहिब की कब्र पर जाकर तिलावत करने लगा तो अचानक बराबर वाली कब्र से मुझे कराहने की आवाज़ आने लगी। जब पहली मर्तबा ये आवाज़ आई तो मैं खौफज़दा हो गया। मैं इधर उधर देखने लगा तो अंधेरे की वजह से मुझे कोई नज़र न आया। जब मैंने आवाज़ की तरफ कान लगाए और गौर किया तो मालूम हुआ कि ये आवाज़ किसी करीब वाली कब्र से आ रही है, और ऐसा लगा कि मैयत को कब्र में बहुत खौफनाक अजाब हो रहा है और इस अजाब की तकलीफ़ से मैयत कर्राह रही है।
بس پھر کیا تھا، میں پڑھنا پڑھانا بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جوں جوں دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدھم ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح سورج نکل آنے کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا تھا اور بہت ہی پکا نمازی تھا۔ 5 وقت کی نماز باجماعت صف اول میں ادا کرتا تھا اور انتہائی کم گو اور نہایت ہی شریف آدمی تھا۔ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا۔ جب بھی کسی سے ملتا تو اچھے اخلاق سے ملتا، ورنہ زیادہ تر وہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت گراں گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے دوستوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک اور عابد و زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، ہاں اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کا کاروبار چلانے والا بھی نہیں تھا تو اس نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ اس کے نفس نے اس کو یہ تدبیر سمجھائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو بھی پیسے آئیں وہ کسی کو دے دے اور اس پر سود وصول کر کے آرام سے بیٹھ کر کھا۔ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا، جو رقم ملی اس کو سود پر لگا دیا۔ چنانچہ کاروبار سے فارغ ہو گیا، اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، اشراق، چاشت، تہجد اور تمام نوافل پڑھتا اور 5 نمازیں امام کے پیچھے باجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول بھی رہتا۔ ادھر لوگوں سے اسے ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی تھی جس کے ذریعے مہینے بھر کا سارا گزارا چلتا رہتا۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو جو شدید عذاب ہو رہا تھا وہ اسی سود خوری کے گناہ کا وبال تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں صاف الفاظ میں فرما چکے ہیں کہ سود تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی وہ کیسے فلاح پا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، عذاب قبر کا ایک اور عبرتناک واقعہ ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے۔ مولانا مصطفیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دلی میں جمنا میں سیلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں۔ ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ میت باہر پڑی ہوئی ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ وہ جب بھی ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے، تھرا جاتی ہے اور اس لاش کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پر واپس آتی ہے تو وہ کیڑا پھر اس کی پیشانی پر ڈنگ مارتا ہے تو لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہاں کھڑے سب لوگ دیکھ رہے تھے، حیران ہو رہے تھے، استغفار کر رہے تھے۔ وہیں جمنا کے گھاٹ پر ایک دھوبی آیا ہوا تھا، اس سے یہ دیکھا نہ گیا۔ اس نے ایک کنکری اس کو ماری تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ کر ڈنگ مار دیا اور پھر وہیں جا کر میت پر بیٹھ گیا۔ وہ دھوبی اونچی آواز سے چلانے لگا، تڑپنے لگا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، ایک چھوٹے سے کیڑے نے تجھے ڈنک مارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپ نے کاٹا ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں بلکہ ایک ایک رونگٹے اور بال میں ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہیں۔ مولانا مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے۔ میں نے سوچا کہ صاحب قبر کے لیے دوسرا علاج ضرور موجود ہے، چنانچہ ہم قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھ گئے اور کچھ صورتیں جیسے کہ سورہ یاسین اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنا شروع کر دی۔ جب ہم نے قرآن کریم کی بآواز تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹا ہونا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ذرا سا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہوا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میت کو عذاب سے نجات دی، چنانچہ ہم نے اس کا کفن برابر کر کے قبر دوبارہ بند کر دی۔ مولانا مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ وہ میت کس بد نصیب کی تھی، اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب مسلسل میں گرفتار کر دیا، اور خدا جانے صاحب قبر کو قیامت تک کبھی یہ عذاب جھیلنا تھا یا ہماری تلاوت کرنے اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔
दोस्तों ज़रा सोचिए कि जब हमारी आने वाली ज़िंदगी में हमें जहां वादे किए गए हैं वहीं वईद भी सुनाई गई हैं, तो हम इस दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी आखिरत को बिल्कुल भुलाए बैठे रहते हैं। जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में साफ अल्फाज में इरशाद करते हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखा है, मगर हम जानते बूझते हुए ये धोखा खाते हैं। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला के हुजूर बस यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से सीखें और उसी को नकल करते करते अपनी मंजिल तक पहुँचें, और जब हमारा इस जहान से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो। अगर ये थी वीडियो और बताया इसमें कि क्या था एक ज़िंदगी बदल देने वाला बयान। तो यही मेन चीज़ इसने डिस्कस करी थी कि आफ्टर क्या होता है ज़िंदगी, जो हमारी यहाँ पे लाइफ है ना, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बहुत से मौलाना के हमने बयान सुने, ये कहा कि यहाँ पे जो लाइफ है वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ टाइम की 60 साल 70 साल में से ज़्यादा 100 साल हो जाएगी। तो मेन जो ज़िंदगी है वो आगे जाके होगी। जो जैसे उन्होंने कहा कि भगवान ने ये चीज़ लिखी है, खुदा ने किसी बुक का नाम लिया था, उन्होंने कौन सी बुक का, सूर्य पता नहीं कौन सी थी, तो सूर्य कौन सी थी वो पता नहीं, तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो सिर्फ एक धोखा है ज़िंदगी में, हमने आपको भेजा है, लेकिन आप जानबूझ के धोखा खा रहे हो। ये तो आपको टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे भेजा है, ज़िंदगी परखने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे पास हो जाओगे तो आपको जन्नत में बहुत सी कमाल की चीज़ें मिलेंगी, है ना। और लास्ट में हमने देखा कि क्या होता है ना, कब्र पे जाके जिन्होंने मतलब कुछ ऐसे गंदे काम करे होते हैं या बुरा काम किया होता है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो नमाज पढ़ते हैं, हर कुछ सही करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ एक काम ऐसा गलत करा होता है जिसके पीछे उनको सहना पड़ता है। वो हमने कब्र पे एग्जाम्पल देखा कि वो एक कीड़ा उनको काटे जा रहा था बार बार, उन्होंने फिर कुछ आयतें वगैरह पढ़ी तो उसकी वजह से वो चला गया। और ये इंडिया का ही बयान है, किसी इंडिया का ही ये वाक़या है, किसी मौलाना ने बताया था। तो बाकी ये था, लेकिन होप सो आपको समझ आई हो इस चीज़ से। बस ये कि अपने अखलाक अच्छे रखें और सही करते रहें जितना आपसे हो पाए, दूसरों की मदद करते रहे, किसी को बुरा ना बोलें बिना मतलब से। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।